ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ9ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to learn about systems of inequalities into variables. Okay? ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያየ ጥያቄ ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ join ማድረጋችሁን አትርሱ። Thank you. Systems of inequality into variables. The graph of a system of inequality into variable x and y is a set of all points x, y that simultaneously satisfy each of the inequalities in the system. ሁለት እና ከዛ በላይ system of linear inequalities ይኖሩናል እና a point xy satisfy አደረገው ማለት ሁለቱንም ወይም ሶስትም ከሆኑ ሶስቱንም inequalities satisfy የሚያደርገውን common pointoችን እንወስዳለን ማለት ነው። so ብዙ ጊዜ region ነው. there may be infinitely many points which satisfies two or more inequalities, linear inequalities. Okay, inequalities can be obtained by graphing each inequality individually and then determining where if at all they intersect. መጀመሪያ እያንዳንዱን inequality ላይ equationን we know that the graph of linear equation is a straight line. ላይኖቹን ካስቀመጥን በኋላ inequality በሚሆንበት ጊዜ half region ነው. a line divides the xy plane into two. yes, ስለዚህ above the line and below the line ብለው ልንከፍለው እንችላለን. above the line or below the line ይሆናል ማለት ነው ሼድ የምናደርገው። ከዛ የሁለቱን ሼድ ያደረግነው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑትን ኢንተርሴክሽናቸውን እንወስዳለን ማለት ነው. the intersection region will be the solution set of the system of linear inequalities ይሆናል ማለት ነው. solve the inequality for y. okay, the method for graphing linear inequality: solve the inequality for y. we put the inequality into slope intercept form. okay, y is equal to mx plus b form እንጽፈዋለን. y is equal to mx plus b form እናደርገዋለን ማለት ነው. this is we call it slope y intercept form of equation of a line ነው. ከዛ ይሄ ኢኩዌሽኑ less than or equal to less than greater than or equal to በሚሆንበት ጊዜ inequality ይሆናል ማለት ነው. okay, look, if y is less than or equal to mx plus b, if y is less than or equal to mx plus b or y is less than or equal to mx plus b ከሆነ ግራፉ below the line shade እናደርጋለን. we shade or we take the region below the given line. okay, greater than ከሆነ ደግሞ above the given line የሆነውን region እንወስዳለን ማለት ነው. which of the following order pairs are solutions of the system ይላል። እንግዲህ እነዚህ ፖይንቶች ቼክ እናደርጋለን። ሁሉንም ኢኩዌሽኖች ሳቲስፋይ ሁሉንም ኢኒኳሊቲዎች ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ከሆነ ሶሉሽን መሆን ይችላሉ። ግን ለምሳሌ ከሶስቱ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ ሁለቱን አሟልቶ አንዱን ካላሟላ ሶሉሽን መሆን አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ let me take a. ኦኬ፣ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ a ማለት 0 1 ነው። በx ቦታ 0ን በy ቦታ 1ን ተካለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶ -2x plus 5y greater than or equal to 3 በሚለው ቦታ -2 times x is 0. ኦኬ፣ plus 5 times y is 1 which is greater than or equal to 3 minus 2 times 0 is 0. yes, 0 plus what? 0 plus 5 greater than or equal to 3. 5 is greater than or equal to 3. yes, true. ስለዚህ 0 1 የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢኩዌሽንስ y less than 4 ለሚለው የy ቫልዩ 1 ነው። 1 is less than 4. yes, ሁለተኛውንም ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ አድርጓል። የመጨረሻው -4x ነው የሚሆነው። -4x plus 2y is greater than 7. በx ቦታ 0ን ተካለን። -4 times 0 plus 2 times የy ቫልዩ ደግሞ 1 ነው። ኦኬ፣ 1 greater than 7 የዚህን ትምህርት ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽን ማግኘት ይችላላችሁ።